33. Équilibre d'un solide en rotation autour d'un axe fixe. توازن جسم صلب في دوران حول محور ثابت. تشيئة. Activité 2. Théorème des moments. مبرهنة العزوم. On réalise le montage expérimental ci-contre. En donne petit d égale 1,5 cm et grand d égale 3 cm. ننجز التركيب التجريبي جانبه. نعطي د صغيرة تساوي 1,5 سنتيم و د كبيرة تساوي 3 سنتيم. 1. Faire le bilan des forces s'exerçant sur la barre à trous. أجرد القوى المطبقة على la barre à trous. 2. Sur la figure ci-contre, tracer ses forces. على الشكل جانبه مثل هذه القوى. 3. Calculer le moment de chaque force. احسب عزم كل قوة. 4. Calculer la somme des moments des forces. Conclure. احسب مجموع عزوم هذه القوى واستنتج. La première question, c'est le bilan des forces. Système étudié. La barre à trous. المجموعة المدروسة. La barre à trous. Bilan des forces. جرد القوى. P. Poids du corps. وزن الجسم. R. Réaction de l'axe de rotation sur la barre. تأثير محور الدوران على la barre. F1. Tension du dynamomètre. D1. توتر dynamomètre D1. F2. Tension du dynamomètre D2. توتر dynamomètre D2. La question 2, c'est tracer ces forces. Il faut tracer la force P, F1, F2 et R. Puis, on choisit un sens positif de rotation. السؤال الثاني يجب تمثيل هذه القوى. يجب تمثيل قوة P, F1, F2 et R. واختيار منحى موجب للدوران. La troisième question, c'est le moment de chaque force. M delta de P égale 0, car la droite d'action de P se coupe avec l'axe delta. لأن خط تأثير قوة P يتقاطع مع المحور delta. M delta de R égale 0, car la droite d'action de R se coupe avec l'axe delta. لأن خط تأثير قوة R يتقاطع مع المحور delta. M delta de F1 égale moins F1 fois D, car la force F1 permet de tourner le corps dans le sens contraire du sens positif choisi, avec F1 égale 8 N, petit d égale 1,5 cm égale 1,5 fois 10 à la puissance moins 2 mètres. Alors, M delta de F1 égale moins 8 fois 1,5 fois 10 à la puissance moins 2 égale moins 0,12 N fois mètre. M delta de F1 يساوي ناقص F1 fois D، لأن القوة F1 تسمح بدوران الجسم في المنحى المعاكس للمنحى الموجب مختار، مع F1 يساوي 8 نيوتن. باش D يساوي 1.5 سنتيم، يجب تحويلها إلى المتر. إذن D يساوي 1.5 في 10 أس ناقص 2 متر، وبالتالي M دلتا دو F1 يساوي ناقص 8 فوا 1.5 في 10 أس ناقص 2 يساوي ناقص 0.12 نيوتن فوا متر. M delta de F2 égale F2 fois grand D, car la force F2 permet de tourner le corps dans le sens positif choisi, avec F2 égale 4 N, grand D égale 3 centimes égale 3 fois 10 à la puissance moins 2 mètres. Alors, M delta de F2 égale 4 fois 3 fois 10 à la puissance moins 2 égale 0,12 N fois mètre. M delta de F2 يساوي F2 fois D، لأن القوة F2 تسمح بدوران الجسم في المنحى الموجب مختار،
مع F2 يساوي 4 نيوتن، جراند دي يساوي 3 سنتيم يساوي 3 في 10 أس ناقص جوج متر، ومنه M دلتا دو F2 يساوي 4 في 3 في 10 أس ناقص جوج يساوي 0,12 نيوتن fois mètre. La quatrième question, c'est la somme des moments de ces forces, qui est égale à M delta de P plus M delta de R plus M delta de F1 plus M delta de F2. On calcule. La somme des moments de ces forces égale 0 plus 0 moins 0,12 plus 0,12 égale 0. Donc, la barre à trous est en équilibre. وبالتالي la barre à trous في توازن. D'après l'activité 2, on peut conclure le théorème des moments. Petit 2, théorème des moments. Lorsqu'un solide en rotation autour d'un axe fixe est en équilibre, la somme algébrique des moments de toutes les forces extérieures appliquées à ce solide est nulle. Sigma de M delta de F extérieur égale 0. انطلاقا من النشاط السابق يمكن استنتاج مبرهنات العزوم. عندما يكون جسم صلب في دوران حول محور ثابت في توازن، المجموع الجبري لعزوم كل القوى الخارجية المطبقة على هذا الجسم يكون منعدم. سيجما دو M delta de F extérieur يساوي 0. Petit 3. Conditions générales d'équilibre d'un solide autour d'un axe fixe. الشروط العامة لتوازن جسم صلب حول محور ثابت. Lorsqu'un solide est en équilibre, deux conditions doivent être satisfaites. عندما يكون جسم صلب في توازن يجب تحقق شرطين: immobilité du centre de gravité، سكون مركز القصور، sigma de F extérieur égale vecteur 0. Absence de rotation autour de l'axe delta، انعدام الدوران حول محور دلتا، sigma de M delta de F extérieur égale 0.